Monitor naman sa BP ko. Aga pa. Sa aga pa, taas ang ano. Taas ang pressure. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Tulagay. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 113 Okay akong ano pressure. millimeter of Aga mercury pa. pillar. Inom Diastolic ng tubig. pressure Alabas. 76 millimeter of Mga mercury tea. pillar. Your pulse is 83 beats per minute. Measuring result is normal. Thank you. Wish you a good health. Thank you, Lord. Labanan basta aga pa. Normal. Labanan bagong mata. Ano siya, taas siya. So, okay na sa awa ng Panginoon. Thank you, Lord.